الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا وبرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع آبائنا وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وعلى كل من الصحابة وسائر الصالحين، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح الإمام الحسن والإمام الحسين وجميع ذرياتهما، ثم إلى روح السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور، ثم إلى رئيس سيدنا علي زين العابدين، سيدنا محمد الباقر، سيدنا جعفر الصادق، سيدنا علي المغير إخوانه الجميع، ثم إلى رئيس سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الكبير المقدم محمد بن علي العالمين، ثم إلى روح المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الصقاف بن محمد العالمين، ثم إلى روح سيدنا عمر المحضار وإخوانه الجميع، ثم إلى روح الحبيب الإمام الكتب عبد الله بن أبي بكر الأبروس، والحبيب الإمام الكتب أبو بكر بن عبد الله العدلي، والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاشعري بن عبد البارك، والحبيب عبد الله بن عبد الحبيب أحمد بن زين الحبشي، وسائر أهل سلسلة طريقة السادة العلوية، ثم إلى روح خصوصا شيخنا سماح الدين الأسود الإمام الخاطب المسلم عبد الله بن عبد القادر بالفقيه، وإلى روح شيخنا الإمام الحضر عبد القادر بن أحمد بالفقيه، ثم إلى الحضر عبد الرحمن بن عبد الله عبد الله بن سيد الفقيه، والحبيب محمد بن علي بالفقيه بأحمد بن عبد الله بالفقيه وعلي بن عبد الله بالفقيه، ثم إلى الحبيب محمد بن عبد القادر بالفقيه، ثم إلى الأحباب شريف أمهان والأحباب شريف فاطمة أم الحباب فاطمة أم الحبيب محمد بالفقيه، الحباب عفيفة بنت إسماعيل والحباب عائشة عفان، ثم إلى الحباب زينب الحبيب علي جميع آبائي وأمهات لجميع الجهاد، من أولى كل منهم في ترتيبهم وصورهم وفروعهم، ثم إلى روح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، يوسف أحمد كبير الرفاعي، سيد إبراهيم الدسوقي، يوسف أحمد البدوي، ثم إلى أرواح جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والأغواط والأفراد وأهل النوم وأهل الدرب ورجال الغيب ورجال الأهل والغوث الأعظم، ثم إلى ريب ولي المولية من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثى من سن جل موصلا في الولاية وخلافهم ولسلسلتهم أجمعين، ثم إلى رئيس الله العلي مولانا شريف العدل مولانا رحمة الله مولانا ملك الدرى مولانا كريم مولانا ضامن مولانا بريدة مولانا كريجوك مولانا مريم مولانا قدوس مولانا رد الفتاح، ثم إلى مولانا شيخ باكر مولانا مغربي مولانا إسحاق مولانا جماد الكبرى مولانا إبراهيم مسمور السيدة فاطمة بنت ميمون، وجميع متقدمين أولياء تسع خلفائهم وخلفائهم أولياء تسعة أجمعين وصلوا إلى سلسلتهم أجمعين، ثم إلى رشحنا بسيدنا رمي شيخنا كرمي من كل شيء شاب بيت الملك ورسما بجور من رسم فضلا بالعرض سيد سلسل عشر من أطرنا وشافي مالك حمد من أفزال بن عبد سيد عبد العزيز الدباغ، وسائر علماء وأولياء السنة والجماعة أجمعين وصولا بالولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى الحبيب حسين بن أبي بكر الأندلس ربي عبد الله بن حسين عبد الصديق محمد عبد الرحمن الصديق محمد الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب اتصل أبو بكر بن محمد الصديق والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب صالح بن عبد الله العطاس والأبي أحمد بن سعود العطاس وعلي بن محمد الحبشي، والحبيب علوي هاشم السباق، والحبيب علوي السباق بن نقوم، والحبيب جعفر بن شيخنا السباق حامد باسر عنك خليل بن كلام سيد سلطان وشيخ وتبوته، والحبيب أبو بكر بن يحيى جريئا، وجميع أوليائك في جافا الشرقية والوسطى والغربية في إندونيسيا في نوسنترا في آسيا وفي الكون،
ثم إلى روح مولانا حسن الدين بندا ولد مولانا يوسف في بسنت مولانا شاب شيخنا جميع وليده بندا وفي بند وفي جكرته الحبيب علي بن سعيد العطاس بن أحمد بن عبد الله العطاس ثم نرى جميع أوليائك في كذبات جميع أوليائك في الحاضر جميع أوليائك في كم بندر والودوة والحبيب عبد الرحمن السكار وغيرهم تعلم بأسمائهم ثم نرى جميع أوليائك وأنبيائك ورسلك وملائكتك جميعا تعلم بأسمائهم ومقاماتهم ثم إلى رجل من ذكرت اسمعهم وقرأت كتبهم بهذه الأشياء قبل هذه الأشياء بعد هذه الأشياء ثم إلى أرواح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات خصوصا من لا زائر ولا ذاكر له ما نرى الإمام البخاري ورجال السلسلة نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكر النفع والانتفاع لفائدة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية والصلاح العاقبة وبنية الفتوح والمن والرسول صلى الله عليه وسلم وطوبة النصوح من رسول القلوب الغالب ورسول المطر في سنة السابق بالمناجب ثم إلى الحبيب عبد الله بن سعد بن ظاهر والحبيب حسن بن سؤال ألف حمد من رحمة الله وحتي سلك ثم إلى جميع ولحن سمع من سمع من جميع الدرب ثم إلى رسول بن عبدان الشيخ عمر بن خراح الشيخ سعد السويني ثم إلى روح الشيخ علي بن الفيدي الشيخ بقر الدكتور الشيخ سيد الحريري الشيخ حيا بن بس الحران الشيخ من جميع الشيخ معروف الفرقي ثم إلى أرواح من يتنين الحسن من ذلك خصوصا سبت وسب صار سبت إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار عظيم وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلاته بمحبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسند المتصل إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم masih masalah Sahihul Bukhari dan Imam Bukhari. Saya mendapat riwayat ini bukan dinukil dari kitab. Saya dapat riwayat dari almarhum Da'i ilallah Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi Probolinggo. Beliau hadir di rumah Al-Allamah Al-Muhaddits As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki waktu Jalsatul Hajj, musim haji.
Di situ hadir satu ulama namanya Syekh Muhammad Miskin. Kalau saya tidak salah dari Afrika. Masalah daerah saya ragu, tapi kalau nama betul, Syekh Muhammad Miskin. Satu orang berdiri bi'amr, diperintahkan oleh Syed Muhammad Maliki, membawa cerita bahwa Syekh Muhammad Miskin ini mempunyai kejadian unik. Beliau bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang lama, bukan sehari 2 hari, tapi lama mimpinya. Uniknya, si mimpi bersambung. Malam pertama membaca Sahihul Bukhari babu kada wa kada. Bangun. Besok malam tidur lagi, mimpi Nabi Muhammad lagi membaca Sahihul Bukhari lanjutan bab tadi. Malam ketiga tidur lagi, mimpi lagi, terus sampai khatam Sahihul Bukhari dibaca di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manaman sampai khatam. Ini saya belum pernah mendengar kejadian ini. Barangkali ada, tapi saya belum pernah dengar dan belum pernah baca, kecuali riwayat Syekh Muhammad Miskin. Kalau orang bermimpi Nabi diberi ijazah Bukhari, diberi ijazah kitab ini, sholawat ini banyak. Tapi kalau bermimpi dari awal baca satu bab, besok satu bab lagi, besok satu bab lagi, terus bermalam-malam tidak putus sampai khatam, ya baru ini saya dengar. Dan ini riwayat bisa kita percaya, perawinya Fiqh dan hadir sendiri di majelis itu. Sebab yang saya tahu Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi Probolinggo itu bukan orang yang kalau bercerita pakai kurang lebih, enggak. Beliau cukup itqan, hati-hati kalau bawa riwayat. Insyaallah nu'minu bihadhil hikayah. Kita beriman dengan cerita ini, percaya dan menambah i'tiqad dan mahabbah dengan kitab Sahihul Bukhari. Riwayat kedua ini dari kitab Manhajus Sawi Al-Allamah Al-Habib Zain Madinah bin Sumaid, halaman 254. Yurwa an Syekh Abi Zaid Al-Marwazi. Imam Abu Zaid Al-Marwazi ini qala, beliau berkata, kuntu naiman bainar rukni wal magam. Saya tidur di dekat Ka'bah, antara rukun pojok Ka'bah dan magam Ibrahim. Fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Saya bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Aba Zaid, wahai Abu Zaid, Abu Zaid Al-Marwazi yang diajak bicara Nabi di mimpi, ila mata tadrus kitab Syafi'i wala tadrus kitabi. Sampai kapan kamu mempelajari kitab Imam Syafi'i dan tidak mempelajari kitabku? Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma kitabuk, apa kitabmu? Qala, jawab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jami'u Muhammad bin Ismail, yakni Sahih Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Kitab Al-Jami'us Sahih, atau lebih kita kenal dengan nama Sahihul Bukhari. Naqalahu, menukil riwayat ini An-Nawawi, Imam Nawawi. Imam Nawawi Riyadhus Shalihin, bukan Imam Nawawi Banten ini ya, Imam Nawawi Al-Muhaddits, fi Tahdhibil Asma, dalam kitab Tahdhibul Asma. Kalau saya sering menceritakan itu, saya pernah hadir majelis Sahihul Bukhari di sudah 10-15 tahun yang lalu. Tapi karena ini cerita menarik, saya masih ingat. Di daerah Banjar, Kalimantan, kalau tidak salah nama daerahnya Karangintan. Besar-besaran mengadakan khatam Bukhari di situ. Salah satu anak dari salah satu muhaddits Kalimantan, saya lupa namanya. Muhaddisnya sudah meninggal, anaknya yang hadir itu. Ceramah di situ bawa riwayat mirip yang saya baca tadi. Suatu orang saleh
bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad di dalam mimpi itu berkata, ummati tarakat ahadithi, umatku telah meninggalkan hadis-hadisku. Kemudian orang soleh tadi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami baca dari hadis-hadismu? Dijawab oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahkan mereka membaca Sahihul Bukhari. Riwayat ini mirip dengan tadi, maknanya juga satu. Artinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita umat untuk membaca Sahihul Bukhari. Imam Bukhari itu wafatnya beliau pada tahun 256 Hijriah di daerah Khortang, salah satu desa di Samarkand. Makamnya terkenal sampai sekarang. Samarkand, Rusia. Lain dari itu, Imam Bukhari ini ketika mengarang Al-Jami' As-Sahih atau nama lainnya Sahihul Bukhari, tidak menulis satu hadis kecuali beliau mandi dulu, seperti mandinya orang jinabat, salat dulu 2 rakaat, istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menulis satu hadis. Ini setiap loh. Jadi cerita ini di Muqaddimah Jawahirul Bukhari wa Syarhul Bustolani, masih di depan. Jadi belum ada halamannya, masih takdim. Saya bacakan. Wa kana rahimahullah la yad'u fihi haditsan hatta yaghtasila wa yusalli rak'atain. Imam Bukhari tidak menulis satu hadis kecuali beliau mandi seperti mandinya orang jinabat, mandi sunnah, salat 2 rakaat, yastakhirullah subhanahu wa ta'ala fi dhalikal amal, istikharah kepada Allah ta'ala. Padahal ini hadisnya sudah pasti sahih. Ini kehati-hatian beliau dan adab beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala inni ja'altuhu hujjatan baini wa bain Allah. Aku menjadikan kitab Bukhari ini nanti di hari kiamat sebagai hujjah antara aku dan Allah Subhanahu wa taala. Masih di muqaddimahnya, di sini dikatakan wa tafaqqaha ala madhhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau bermadhab Syafi'i. Tapi yang saya dengar dari guru saya waktu di Darul Hadits dulu, Imam Bukhari ini karena beliau muhaddits, dan muhadditsnya bukan muhaddits akhir-akhir, termasuk awail ulama ahli hadis. Maka orang-orang semacam Bukhari ini pangkatnya mujtahid, punya mazhab sendiri. Tapi kalau di sini memang dikatakan wa tafaqqaha ala madhhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Saya lebih condong kepada pendapat kalau beliau bermazhab sendiri. Masalahnya setiap muhaddits itu memegang kuat hadis-hadisnya, apalagi sekelas Imam Bukhari. Kemudian yang menarik lagi, sesuai dengan suluk yang saya ajarkan, Al-Imam Al-Bukhari ini selain beliau ahlul ilm, ahlul ihtiyat, berhati-hati, beliau juga ahli ibadah. Beliau berpuasa setiap hari. Saya nukil dari kumpulan pelajaran Habib Zain, Al-Fawaidul Mukhtarah, halaman 339.
Kana Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu sha'imad dahr. Imam Bukhari berpuasa setiap hari. Waja'. Jadi bukan hanya puasa, tapi waktu sahur dan bukanya itu sedikit sekali, mendawamkan lapar. Hatta intaha akluhu kulla yawmin ila tamratin aw lawzatin. Sampai satu hari satu malam itu makannya hanya satu korma atau satu biji buah. Wara'an, karena wara', jangan sampai kemasukan barang syubhat. Wahayaan, yang menunjukkan bahwa Imam Bukhari juga arif billah, ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Sebab yang model begini ini pasti arif billah. Wahayaan minallahi ta'ala, karena beliau malu kepada Allah. Fi taraddudihi ilal khala', berbolak-balik ke kamar mandi. Kalau banyak makan otomatis banyak ke kamar mandi. Imam Bukhari yastahi, haya kepada Allah. Kalau orang sudah sampai ke derajat ini, saya yakin, seyakin-yakinnya beliau bukan hanya alim tetapi juga arif billah. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. Dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Anna al-Harith bin Hisham, sesungguhnya Harith bin Hisham radhiyallahu anhu, sa'ala, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimana wahyu datang kepadamu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahyanan, kadang-kadang, ya'tini, mendatangi aku, mithla salsalatil jaras, seperti bunyi lonceng. Bunyi lonceng, bel lonceng yang keras. Wa huwa ashadduhu alayya, dan ini yang paling berat bagiku. Fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala. Fayufsamu anni, maka terlepas dariku, hilang suara lonceng itu. Wa qad wa'aitu anhu ma qala, saya telah hafal yang diucapkan malaikat tadi. Saya ulangi supaya tidak salah paham. Datangnya wahyu itu sangat berat, terkadang seperti bunyi lonceng yang keras. Jadi ada situasi ruhani yang dialami Nabi Muhammad SAW, seperti mendengar bunyi lonceng sampai keringat bercucuran. Tapi begitu keadaan tadi hilang, tahu-tahu Nabi sudah hafal. Waqad wa'aitu anhu maqal, saya sudah hafal yang diucapkan oleh malaikat tadi. Yang dimaksud malaikat di sini adalah Sayyidina Jibril. Wa ahyanan, terkadang, yatamatsalu liyal malaku rajulan, malaikat itu
mendatangi aku dengan bentuk seorang laki-laki. Fayukallimuni, malaikat tadi mengajak bicara aku. Fa'ai ma yaqul, kemudian aku hafal apa yang diucapkan malaikat tadi. Ini 6.666 ayat Al-Quran, semuanya sampai kepada Nabi dengan cara ini. Artinya Rasulullah SAW mengalami hal-hal berat di dalam menerima wahyu Al-Quran. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, walaqad, dan sungguh-sungguh, ra'aituhu, aku melihat Nabi, yanzilu alaihi wahyu, turun kepada Nabi wahyu, Nabi Muhammad menerima wahyu, fil yaumis syadidil bardi, di hari yang sangat dingin, fayufsamu anhu, maka terlepas dari Nabi keadaan penerimaan wahyu tadi, wa inna jabinahu la yatafassadu araqa, pelipis Nabi Muhammad SAW mengalirkan keringat karena sangat beratnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadis ini diriwayatkan dari Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga mengingatkan kita agar kita tahu bahwa Sayyidah Aisyah itu perawi hadis, bahkan termasuk kelompok mukthir. Wal mukthiruna fi riwayatil khabar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar. Ila anqal wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi, yakni Sayyidah Aisyah, termasuk kelompok mukthir, orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW dan banyak meriwayatkan hadis Nabi. Selain Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas dan lain-lain, masuk di kelompok itu Sayyidah Aisyah. Artinya, kalau Sayyidah Aisyah ini tidak dipercaya kebersihan riwayat hidup beliau, tidak dipercaya adalah beliau, tidak dipercaya thiqah beliau. Kalau bahasa gampangannya, kalau orang meragukan kesucian Sayyidah Aisyah, padahal tidak tanggung-tanggung lagi, yang mengakui kesucian Sayyidatuna Aisyah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quranul Karim, insyaallah nanti bakal sampai pada ayat tersebut. Bahayanya apa? Kalau Anda meragukan Siti Aisyah, Anda akan meragukan Bukhari, meragukan riwayat ini, meragukan peristiwa terjadinya cara Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Kita jadi tidak tahu bahwa Nabi mengalami sholatul jaras, seperti bunyi bel yang keras, bunyi apa tadi bahasa Arabnya, sholatul jaras, seperti bunyi, kalau bahasa Jawanya kelentengan, bunyi bel lonceng yang sangat keras. Ada peristiwa mengalirnya keringat suci Nabi Muhammad SAW setelah menerima wahyu. Ada pembahasan malaikat itu bisa menyerupai rajul, laki-laki, dan mengajak bicara Nabi membawakan wahyu. Ini semua kita tahu min riwayatil Bukhari, dari riwayat Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, putri Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dan permaisuri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Razaqana Allah al-adab wa tamam al-adab li Sayyidah Aisyah wa li jami'i azwajin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ولجميع أوليائك وأنبيائك ورسلك وملائكتك أجمعين على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى روح الإمام البخاري ورجال السلسلة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.